नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करछि आपण माने बहुत भले थे। आमे माने भी बहुत भलरे अच्छु। जगन्नाथ ना नहीं आमे आज ब्लॉग स्टार्ट करूँ। चलो जीवा जगतसिंहपुर मकर मेला। जगतसिंहपुर टोका ये हवम पारिका मु जगतसिंहपुर टोका ये रूपार भाई आगे चल चल के हम चलो मकर मेला पहुँची गलु। हाँ लोक किणा किणी कला देख बहुत भिड अच्छे मटर सब व्यक्ति जन खाइले नाक झोल बाहर करदेले। गजब बेइज्जती है। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तुझे। पहुँची गलु मकर मेला रे। प्रबल भिड अच्छी अच्छ किणी हम भाई गला सांग देखा गले भाई गला। जय जगन्नाथ। देखो आम कि बुलुचु पास किए जो गुड़ुआ जाइए जा भाई विभिन्न प्रकार पानिया पाइबे मात्र पाँच देखे पाँच दे दिया पाँच भी भल सस्ता पाँच का सस्ता सुंदर मजबूत भोक गला जान मटर सूप खाइबरे मटर सूप आम पेट बुरी ना भल लगे मटर सूप खाइबु चल कौड़ी मटर सूप कौन मिल तू जानी आई तुम घरे रूपा ग्राम दली खेलू आइसक्रीम खातु गोटे संपूर्ण राम दली मरबी ना गोटे पूरा मागना एवढा ना मटर सूप खाइबो एबे रानी लो रानी चिक्की चिक्की बम बम दही बरा आलू दम प्रेम आम नुहे कम चाली बत समाधाम बाजार करो बाजार करो बाजार करो बाजार करो राजा रे राजा चिक्की चिक्की बम बम दही बरा आलू दम प्रेम मनु हे कम चाली बता धमाधम बाजार करो खराब हो गई कौड़ी एत पागल रामदोली बसिकी कौन है रामदोली सॉरी रामदोली ब्रेक डांस बसिकी जो मजा रूपा को दल छाटिए पड़ो कि ना पूरा सरू पतली मुझे हेल्थ अच्छे
ଡରୁଥିଲି କ'ଣ ମୋ ଝାଙ୍କି ଯାଉଥିଲା ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ପୁରା ନୋଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି କୋଉଠି ସମସ୍ତେ ବସିଲୁ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ସୋଦା କିନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ ହେଲା ଭାଇ ବସିନି ଭାଇ ନାରେ ପାରି ହେଇଯାଉଛି କ୍ୟାସ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ମୋତେ ଖାଲି ଖୋଜିବ ମୋ ପାଖରେ କ୍ୟାସ୍ ଅଛି ଖାଲି ମୋତେ ଖୋଜୁଛି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଇସାଇଟ୍ ଇପ୍ଲିଜ୍ ରୂପା ଇସାଇଟ୍ ଇପ୍ଲିଜ୍ ଏଇ ସେଇଠି ପାଇଗଲୁ ଆମେ ଖୋଜିଲା ଧନ ପାଇଗଲୁ ଆଉ ପଛରେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋରା ହେଇଗଲା ପାମ୍ପଡ଼ ନେଉଛି ଯେତିକି ନ ନେବ ସେତିକି ଚାଖୁଛି ଏଠି ବସିକି ये छाड़ ମୋ ହାତ ଧରିବା କଥା ଏଠି ହାତ चीटिंग करता है तू ଶାଳି ନିଜ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଦେଖିକିନି ମାଗଣା ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब ଆମେ ଖାଉଛୁ ଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏମାନେ ବି ଖାଉଛୁ ଭାଇ ରୂପା ଖାଇସାରି ଖାଉଛୁ ଖାଇସାରି କଲ୍ କରୁଛି କଲ ନା କେସ୍ ଗୋଟେ କଲ୍ ଦେଇଛି ବାଟରେ ଭାଜିଛି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କହିଛି ଘରକୁ ଯାଏ କଥା ହବ ସବୁ ଅର୍ଡ଼ର କଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଭାଇ ପଛରେ ଅଛି ଦେଖାଯାଉନି ବୋଧେ ଦେଖାଯାଉନଥିବ ମେକଅପ୍ ନେଇ ଏତେ ଗୋରା ଦେଖାଯାଉଥିଲି ଗଲାବେଳକୁ କାଳି ତ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି ଖାଇକି ଭୁଲ ଚିକେନ୍ ସହିତ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବି ଚୋବେଇ ଦେଇଛି ଯାଉଛି ଯେଠୁ ଘରକୁ ଗଲେ ବ୍ଲକ୍ କରିବି ନହେଲେ ମୋ ଫୋନ୍ କେ ଛଡେଇ କଲ୍ କରିବି କଲ୍ ନା ମେସେଜ୍ ଘରକୁ ଗଲେ କଲ୍ କରୁଛି ରାତିରେ ଆସୁ ଆସୁ ଡେରି ହେଇଗଲା ମକରରୁ ତ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରି ହେଲାନି ତ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।